Because Jesus also said, Karena Tuhan Yesus sudah in berfirman, this world, di dunia ini you have trouble. saudara akan menghadapi masalah. But what did Jesus say? Tapi apa kata Yesus? Be encouraged. Tetaplah bersemangat. Take heart. Saudara, teguhkanlah hatimu. Therefore, you and I can hold on to Jesus. Nah, oleh karena itu kita bisa berpegang teguh mengandalkan Tuhan Yesus. Tell your neighbor and say, you will help me. Jangan ragu-ragu, lihat kiri kananmu, senyum, bilang terima kasih, engkau akan membantu. So can we do this together? Ayo kita lakukan ini bersama-sama. Let's hold on to Jesus. Sekarang kita mari berpegang teguh kepada Yesus. Puji Tuhan ya. Walaupun kita tadi malam makan terlalu kenyang, mungkin habis Natalan tidak langsung pulang juga, ada kegiatan di luar ya kan. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih teman-teman yang boleh datang kembali pada hari ini. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan. Karena setiap hari kita punya pilihan. Setiap bangun kan, lanjut tidur atau bangun. Dan hari ini puji Tuhan saudara memutuskan hal yang tepat. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jeffrey ya, dan bersama tim ada Ramen yang baju merah ini, semua timnya ini ya. Bagi dan pulang dulu buat nanti kita akan boleh berfellowship, ngobrol-ngobrol sambil kopi. Tapi sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut Pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey mau. Selamat pagi. Good morning. Apa kabar? Wah, how are you? Wah, ini nggak perlu terjemahin. That is all the Indonesia I'm going to speak today. Ternyata cuma itu yang Bapak ini bisa bahasa Indonesia ya. Send greetings for my team. Can I get my team to stand? Ah, Okay, turn around and say hi. Okay, so we come from Singapore. Jadi kelompok Bapak ini datang dari Singapura. We are from this church called Bethesda Bedok Tampines Church. Jadi nama gerejanya Bethesda Bedok Tampines Church. Gereja situ ya. So Bedok Tampines is a place in Singapore. Jadi ada satu tempat di Singapura namanya Bedok Tampines. So we are so happy to represent the Bedok Tampines and say hi to you. Jadi mereka sangat senang membawa gerejanya mereka di sini dan mereka bilang hai kepada kita semua. And I don't know about you, because for Singaporean we are very conservative. Jadi nggak tahu katanya dengan kita semua, tapi kalau di gereja mereka katanya sangat tradisional. When we look at your worship, we are so touched. Katanya waktu kita melihat tadi kita bagaimana menyembah Tuhan, mereka tersentuh katanya. Even though I cannot fully understand Bahasa Indonesia. Walaupun dia tak terlalu mengerti bahasa Indonesia. At the side note, I got a confession. Actually, I'm a half. Jadi sebenarnya dia mau mengaku dulu. Katanya dia ternyata separuh Indonesia, separuh Singapura. My mom born in Tanjung Batu. Ibunya lahir di Tanjung Batu, asal durian ya. My Indonesian Durian rupanya. Okay, but the second last song, I was so moved. Jadi lagu yang dua terakhir tadi Bapak ini sangat terjamah. Even though I may not fully understand, Walaupun dia tak tahu terlalu mengerti, it's like the day of Pentecost. itu sama seperti di hari di mana Roh Kudus tercurah. The God just give the languages. Jadi Tuhan memberikan karunia berbahasa yang berbeda. I just felt that God say, I will take care of you, I will help you, and I love you. Jadi Tuhan sedang ngomong sama dia, katanya aku akan menolong engkau, aku akan Can we together praise the Lord? Come on. Jadi dengan berkat yang luar biasa bagi Tuhan. And I'm also so grateful because like I said earlier, we are a bit conservative. Jadi And dia sangat bersyukur, katanya tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya gereja mereka sangat when tradisional. I look at the worship team, Waktu tadi dilihatnya bagaimana tim praise and worship. world class. World class. Jadi sangat luar biasa. Number 1. Nomor 1. Kelas dunia. Kelas dunia katanya. Aku dari Kevin. Kelas dunia. Today, the message of my title, the title of my message is how to hold on to Jesus at all times. Jadi judul khotbah Bapak ini hari ini adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada Yesus seumur hidup kita.
whether you are someone that trying to understand more about Jesus, Saya nggak tahu di mana level saudara. Mungkin saudara lagi sedang berusaha mengenal Yesus lebih lagi. maybe you are young parents like me, my daughter is in front, you are trying to teach them the word of God. Mungkin saudara pun lagi orang tua yang punya anak masih kecil seperti bapak ini, anaknya masih kecil, ingin mengajarkan anak-anak saudara tentang firman Tuhan. Or you are preparing for the mission field. Atau saudara yang lagi dipersiapkan untuk diutus ke pelayanan ladang misi. I want to assure you, things will not be perfect. Saudara, bapak ini mau katakan tidak ada hal yang sempurna. Because Jesus also said, Karena Tuhan Yesus sudah in berfirman, this world, di dunia ini you have trouble. saudara akan menghadapi masalah. But what did Jesus say? Tapi apa kata Yesus? Be encouraged. Tetaplah bersemangat. Take heart. Saudara, teguhkanlah hatimu. Therefore, you and I can hold on to Jesus. Nah, oleh karena itu kita bisa berpegang teguh mengandalkan Tuhan Yesus. So let me give you the summary of what I'm going to share with you. Nah, jadi Bapak ini akan kasih kita rangkuman khotbahnya. Setelah itu saudara boleh tidur ya. We can hold on to Jesus Kita boleh berpegang teguh kepada Yesus because God is faithful. karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. We can hold on in life Kita bisa kalau kita berpegang teguh pada dalam hidup kita. because we have the community of saints. Mungkin kita ada di tengah-tengah orang-orang yang benar, orang-orang kudus di tempat ini. Look to your neighbor left and right, say, you got to help me. Lihat dulu kiri kanan saudara yang engkau orang-orang kudus, orang-orang benar. Orang kudus saudara, lihat. You got to tell them, you got to take care of me. Terima kasih engkau akan membantu saya dalam hidup. Some of you are not doing it. Tell your neighbor left and say, you got to help me. Jangan ragu-ragu, lihat kiri kananmu, senyum bilang terima kasih engkau akan membantu. So can we do this together? Ayo kita lakukan ini bersama-sama. Let's hold on to Jesus. Sekarang kita mari berpegang teguh kepada Yesus. Actually, I think this is my message already. Jadi Bapak ini sudah selesai khotbahnya. Tinggal persembahan lagi dua kali. Maybe I can go for the altar call now. Ya. But to not shortchange you, let me explain to you from the text. Oke. Agar saudara tidak kecewa, Bapak ini akan jelaskan lagi lebih dalam ya. So before we go Hebrews 10, 23, 25, let us pray. Jadi sebelum kita baca ayatnya hari ini, mari kita berdoa. Dear Jesus, Tuhan Yesus, thank you for your love. terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Thank you for your faithfulness. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. We ask of you, Holy Spirit, Kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan, by your power, dengan kuasa-Mu, give us the ability mampukan kami Tuhan to hold tight to you at all untuk times. berpegang teguh kepadamu setiap saat. Whether is it good times Mau itu waktu yang baik or bad atau times, waktu yang tidak baik, or whether dangerous time, baik di waktu sangat berbahaya, we can hold on to Jesus kami tetap bisa berpegang teguh kepada Yesus. to the glory of our Father in Untuk heaven. kemuliaan Allah Bapa di sorga. In Jesus' name. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan Amin. Okay, just curious, how many of you understand English? Siapa di sini yang bisa bahasa Inggris? Okay, then the slide is for you. Jadi yang ini Those of you who don't understand English, yang belum bisa bahasa Inggris, the Holy Spirit will speak to you. Roh Kudus yang terjemahkan buat saya. Amen. Jadi saya jadi Holy Spirit hari ini. Okay, let me read verse by verse. Oke, Bapak ini akan bacakan ayat demi ayat. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Jadi dulu 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Ayat 24 berkata begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Verse 25, and let us not neglect our meeting together as some do, but encourage one another, especially now the day of His return is drawing near. Ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan cabut. Ya, jangan cabut kata Bapak. Okay, point number one. Jangan cabut ya. How we hold tight, we can depend on the faithfulness of God. Jadi bagaimana kita bisa berpegang teguh kepada Tuhan Yesus senantiasa? Satu, kita harus bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Later I'll talk about point 2 where the fellowship of the saints. Nanti kita akan bahas bagaimana yang poin nomor 2 tentang persekutuan dengan orang-orang benarnya Tuhan. So point number 1, the faithfulness of God, we can hold tight to Jesus in trouble. Jadi poin yang pertama, kesetiaan Tuhan. Kita bisa mengandalkan, kita bisa berpegang teguh kepada Tuhan bahkan dalam situasi berat kita, tantangan hidup kita. Because God is not like our neighbor. Oke. Tuhan kita tidak seperti tetangga kita Who try to break his or her promise. karena tetangga kita sering berjanji tapi tidak menepati. Who try to steal your land. Yang kadang-kadang mencuri tanah kita atau mangga kita, Maybe curi your ayam. atau curi ayam kita, Curi your bebek. atau curi bebek kita, Curi your ikan. curi ikan kita, bukan begitu. God is not like that. Tuhan kita bukan seperti itu. Amin. When God say, I bless you, Ketika Tuhan berkata, aku akan He memberkati will bless engkau, you. Dia pasti akan memberkati He saudara. is faithful. Dia adalah Allah yang setia. You must depend on Him. Kita bisa bergantung kepada Tuhan. So this is our God. Inilah Tuhan yang kita sembah. Maybe some of you watch Hollywood. Mungkin saudara sering nonton film Hollywood. They are empty promise-keeping people. Mereka film-film itu adalah banyak janji-janji kosong saja. Correct, kosong. Kosong. But God Tetapi Tuhan kita, is faithful. Dia adalah Allah yang setia. You look at the Bible. Kita baca Alkitab kita. From Genesis to Revelation. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. The people of God got into trouble. Orang-orang Tuhan yang menyembah Tuhan, mereka melewati masalah kok. Whether is it Abraham, Mau Abraham, all the way to the New Testament saints. sampai orang-orang benar di kitab Perjanjian Baru. When they hold tight to Jesus, Tetapi ketika mereka berpegang teguh when kepada they Tuhan Yesus, believe in the Word of God, ketika mereka percaya kepada firman Tuhan, God has seen them through. Tuhan akan tolong mereka melalui itu semua. Even they die, Bahkan mereka ada yang mati, they are now with God in heaven. mereka ada bersama dengan Tuhan sekarang di surga. That's why the words of Jesus say this. Makanya firman Tuhan Yesus berkata begini, How great is the reward? jadi begitu besar upahnya, And this is our God. dan ini adalah Tuhan yang kita sembah. Our faithful God. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Let me share with you something that is even more important. Dan Bapak ini mau sharing sesuatu bahkan yang lebih penting lagi. God sent His Son. Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya. He died for your sin and my sin. Dia mati untuk dosa saya dan dosa saudara. So those who believe in Jesus Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, will not die in hell, dia tidak akan binasa di neraka, but will have eternal life. tetapi memiliki hidup yang kekal. Do you know eternal life does not start when you die? Saudara tahu nggak, hidup yang kekal itu bukan dimulai waktu kita mati. Eternal life starts now. Hidup yang kekal itu dimulai dari sekarang. It means that you have no fear of death. Jadi kita tidak perlu takut lagi akan kematian. You have no fear of being poor. Kita nggak takut lagi akan kemiskinan. Because God is faithful. Karena Tuhan kita Allah yang setia. He has given us salvation. Dia sudah memberikan kita keselamatan. And He will give us much more. Dan dia akan berikan lagi lebih banyak lagi dalam When we hidup. ask and believe. Ketika kita minta dan percaya, Even God don't give, bahkan Tuhan akan memberi kita. you must have faith. Walaupun belum Tuhan berikan, tapi kita harus punya iman. Betul lah. I know life can get hard. Nah, saudara, hidup kita bisa memang sukar, banyak masalah. Sometimes you hear in church you are excited, Kadang-kadang waktu di gereja kita semangat, but api-api. when you go out, Setelah kita keluar dari pintu gereja, when you look at your bank account, kita lihat BCA kita, rekening kita, when you look at your chicken farm, kita lihat ayam kita yang tak berapa ekor itu. your heart ache. Hati kita
So that is when we look to the faithfulness of God. Di saat itulah kita perlu melihat kesetiaan Tuhan. So today I just want to bring you to a time of reflection. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam waktu merefleksikan. Think with me. Mari sama-sama kita berpikir, How has God been faithful to you? bagaimana Tuhan telah setia dalam hidup kita. Jangan lupa. Jangan lupa, saudara. Don't Cannot forget. forget. Remember. Kita harus ingat. You can be where you are today Kita bisa ada hari ini seperti saat keadaan kita because saat ini. God is with you. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Yes, you may have trouble, Ya betul kita melewati masalah. but God is right here with you. Tapi Tuhan hari ini bersama dengan kita. God will take care of you Tuhan yang akan pelihara hidup kita. because God loves you. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. And that's why my PowerPoint I put a heart shape. Makanya di PowerPoint kita ada gambar lope-lope. I want to impress to you. Ini hanya ingin menunjukkan kepada God saudara loves you, bahwa Tuhan mengasihi kita. and you have belief in Him. Dan saudara harus percaya kepada Tuhan. Turn to your neighbor and left and right, say God loves you. Katakan kiri kananmu, Tuhan mengasihimu. Okay, next, turn to your neighbor and say I love you. Baru katakan kiri kananmu, aku juga mengasihimu. Pak yang tadi agak geli-geli dia. I hope you keep a journal. Ya, saudara, Bapak ini sarankan saudara bikin jurnal atau catatan diari saudara. Always write down how God loves you. Catat bagaimana cara Tuhan mengasihi saudara. You know, sometimes me as a husband, Kadang-kadang Bapak ini sebagai suami, sometimes I forget how much my wife loves me. kadang-kadang dia lupa ternyata istrinya sungguh mengasihi dia. Then I look at all the gambar, photo. Oh, baru dia lihat banyak foto-fotonya. I remember Baru dia ingat my wife loves me. istrinya sayang sama dia. Oh. That's why writing God's faithfulness in a diary is helpful. Makanya penting bagi kita mencatat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam diari catatan harian kita. If you are not a writer, Kalau saudara nggak suka menulis, you can post Facebook bisa saudara bikin di Facebook. and put God loves me. Tulis Tuhan mengasihiku. Okay? Tell people why God loves you. Katakan kepada semua orang di Facebook, Tuhan Tell the world about Jesus. biar dunia tahu. Then, you know there is a wise man who says this. Jadi ada seorang yang berbijaksana berkata begini. In the end, Pada akhirnya, you will be okay. ujung-ujungnya kita pasti oke. If it is not okay, Jika tidak oke, it's not the end. berarti belum ujungnya. Paham? Paham? Let me encourage you with this story of a bishop called Polycarp of Smyrna. Jadi Bapak ini mau kasih sebuah cerita tentang seorang bishop yang ketua, bishop yang namanya Polycarp dari Smyrna. He is a disciple of Apostle John. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes. So that is around AD 155. Jadi dia ini hidup sekitar tahun 155. We know the early church suffered persecution. Kita sudah sering mendengar bahwa gereja mula-mula mengalami penganiayaan. So Polycarp was pushed to the corner and said, I want you to renounce Christ and say Caesar is God. Dan si Polikarpus ini pun memang sudah ditangkap, didorong, sudah mau diancam. Dia bilang kau harus menolak Yesus dan mengakui bahwa Kaisar Romawi lah Tuhan. This is what Polycarp said. Tapi apa katanya? Kita perhatikan. 86 years have I served him. He has done me no wrong. How can I blaspheme my king who saved me? Jadi 86 years. Jadi 69 tahun saya telah 89 tahun. Jangan lupa saya lahir dari 9. 89 tahun saya sudah melayani Tuhan. Dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana saya bisa mengkhianati rajaku yang telah menyelamatkanku? Polycarp can stand firm in Jesus Dia bisa berdiri teguh di dalam imannya kepada Yesus. because he remembers Kenapa? Karena dia ingat all his life sepanjang hidupnya God has been faithful to him.
Tuhan sungguh sangat setia dalam hidup. How can he reject Jesus? Bagaimana mungkin dia bisa menolak Yesus? When people want to take his life, Ketika orang mau mengambil nyawanya. we should learn from Polycarp. Jadi, We should learn from kita harus belajar dari si Polikarpus ini. and great is his reward Dan in heaven. besarlah hadiahnya ya di sorga. So why do I share this story? Kenapa Bapak ini mau ceritakan kisah ini? Because I'm so moved yesterday when I meet all the students from the Bethany Training Center. Kenapa? Karena dia sangat tersentuh ketika Bapak ini bertemu dengan ya siswa-siswa kita yang diwisuda di Bethany Training Center. I want to say those students, you are very brave. Jadi Bapak ini bilang kepada semua siswa-siswa itu, Anda adalah orang-orang yang berani. Even though you don't have the title bishop, Walaupun saudara bukan bishop, but great is your title in heaven. tetapi gelar saudara besar di sorga. Because you lay your life like Jesus to go to the mission field. Karena engkau memberikan hidupmu kepada Yesus, pergi ke ladang misi. And I want to share with you, God is pleased with you. Jadi saudara, Bapak ini mau bilang Tuhan sangat senang kepadamu. Give yourself a big hand, come on. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. I'm moving to my second point. Nah, sekarang poin yang kedua. Don't do this alone. Jangan lakukan ini sendirian. One thing I learned from Bethany Training Center Satu hal yang Bapak ini pelajari dari Bethany Training Center is community, adalah komunitas, is fellowship. tentang fellowship, ya persekutuan. I ask, when you send to a field, how many do you send? Bapak ini tanya, kalau diutus ke ladang misi berapa diutus? I think Pastor Sao said in twos, Nah, Pak Saud sudah bilang minimal 2. like in kindergarten. Nah, Stand in twos. sama seperti di TK ya, atau di Biayu harus berdua-dua kan? But this is Jesus' model. Tetapi ini ada model yang menunjukkan Yesus. Jesus sent the 72 in twos. Tuhan Yesus mengutus 72 murid-muridnya dalam berdua-dua. That's why the baby shark song tut 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 tut. Makanya ada lagu Baby Shark itu. Bapak ini cocok, saya cocok bikin gitu ya. Then you joget some more. Nah, ada jogetnya lagi. Do the mission field, but do it together. Artinya melakukannya bersama-sama. So let me read to you the scripture from verse 24 to 25. Kita lihat ayatnya ya, dari 24 sampai 25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. And let us not neglect our meeting together as some do, but encourage one another, especially now the day of his return is drawing near. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. The book of Hebrews, if you understand the background story, Jadi kalau kita lihat latar belakang kitab Ibrani, the Christian at that point of time, they wanted to run back to Judaism. jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu mereka mau kembali lagi ke kepercayaan lama mereka, yaitu Yudaisme. Because the Christians are being persecuted. Kenapa? Karena mereka lihat orang-orang percaya itu dianiaya. They say, well, let's go back to Judaism safer. Jadi katanya, lebih enak kita balik lagi ke agama kita yang dulu. The Roman soldier won't come after me. Kalau kita kembali lagi, pasukan Romawi tidak akan mengejar kita. But the writer of Hebrews Tetapi penulis kitab Ibrani reminded them, mengingatkan jemaat pada di situ. now you have Jesus. Hari ini sekarang kau sudah punya Yesus. No turning back. Tak ada lagi jalan untuk berbalik. Don't look back anymore. Jangan lihat ke belakang lagi. Don't go back to your old religion. Jangan kembali ke agamamu yang dulu. Jesus is real. Tuhan Yesus itu nyata. Jesus is the Savior of the world. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Don't give up. Jangan menyerah. Hold tight to Jesus. Berpegang teguhlah kepada Yesus. And how do we do so? Jadi bagaimana kita melakukannya? We have one another. Kita saling menolong satu sama lain. Support one another. Saling mensupport satu sama lain. Love one another. Mengasihi satu sama lain. You know, as a pastor for 15 years,
Sebagai pendeta yang sudah 15 tahun Bapak ini menjadi pendeta, one of the greatest hurt that anyone can ever feel salah satu hal yang melukai, yang paling sakit dialami orang adalah is fellow Christian betray one another. Sesama orang Kristen saling mengkhianati. Itulah yang sangat sakit. Fellow Christian hurt one another. Sesama Kristen saling melukai satu sama lain. The feeling is worse Sakitnya tuh di sini, Bapak. because we are Christian. Sangat-sangat sakit. Yes. Sakit lagi. And therefore, as Christians, Makanya kita sebagai orang percaya, let us not go on that track. jangan kita ikuti jalan yang seperti itu. We must be an example for the world. Kita harus menjadi contoh bagi dunia ini. To love and take care of one another. Untuk saling memperhatikan, mengasihi satu sama lain. And not allow one another to fall into the world. Jangan kita biar teman kita, saudara kita yang jatuh ke dalam dunia ini. I used to be involved in secret society. Jadi Bapak ini dulu sering terlibat dalam komunitas yang rahasia ya. And one of the things that I love is the brotherhood. Jadi salah satu dalam komunitas ini persaudaraan mereka kuat. Abang adik, Abang adik itu start rokok, try drugs, merokok lah, coba obat-obatan, disco, joget, pantas minum bawa ini. bir, cewek-cewek banyak. Playboy. But Tetapi the feeling is empty perasaan itu kosong until I come back to church. sampai dia kembali ke gereja. There is something in the body of Christ Ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuh Kristus. more than the pleasure of the world. Lebih daripada yang dia rasakan di luar sana. The love and assurance that comes from God, Kasih dan peneguhan daripada yang datang daripada and Tuhan. the love that comes from fellow brothers and sisters in Dan Christ, kasih yang berasal daripada saudara-saudara seiman. so pure, Sangat suci, so loving, sangat mengasihi satu sama so lain, respectful. saling menghormati satu sama When lain. I see a pretty sister in Christ, Ketika melihat ada perempuan cantik di gereja, no longer enggak lagi disiuin Bapak ini. say good morning. Dia bilang selamat pagi. Selalu. Apa kabar? Sudah makan? Belum makan? Tak apa. Nanti saya beli. Aja. Jadi yang belum makan datangi Bapak ini. Respect. Respect. Menghormati. This is the beauty Inilah indahnya of the body of di Christ. dalam tubuh Kristus. So I want to encourage you that don't think with me when you are in trouble in church, Jadi sama-sama kita, or when you are in trouble outside. ketika kita ada masalah di dalam gereja, Do you have a Christian brother or sister you can turn to? atau waktu kita punya masalah di luar sana, apakah kita punya saudara sesama orang percaya yang bisa kita andalkan? If you don't have, Jika belum punya, don't be encouraged. jangan No, merasa don't be discouraged. jangan merasa kecewa. Grab the person beside you. Ya, pegang tangan di samping kiri kanan saudara. You my brother. Kaulah saudaraku, You my sister. engkaulah saudariku. Buy me lunch later. Habis ini belikan aku makan siang. Fellowship. Fellowship. Berfellowship. Sangat We do penting. this together. Ya, gantian minggu depan, gantian yang terakhir. So I want to share with you an example. Saya mau ceritakan satu contoh. If you want to be hot for Jesus, Jika saudara mau berapi-api dalam Yesus, you cannot hot alone. kita nggak bisa berapi-api sendiri. Okay, when I say hot means passion, passion. Not passion for Jesus. Berapi-api untuk Yesus. You cannot hot alone. Kita nggak bisa berapi-api sendirian. Okay, but you must come together. Kita harus datang bersama-sama. Holy fire. Makanya ada api kudus. You hot. I hot. Everybody hot. Hot for Jesus. Then we can do the work of God. Kita berapi-api, saudara berapi-api, kita semangat melayani Tuhan. So this is how we do church together. Itulah bagaimana kita bergereja bersama. So the application here, Aplikasi ya. I got two. If you remember someone that has not been in church for a while, Jadi saudara, jika saudara ingat, mungkin ada teman kita, saudara kita yang belum bergereja udah seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun.
Tahu na? Tahu. Give them a call. Telepon. Di mana lu? Bagaimana? Ask how are you? Tanya apa kabarnya. Ask come, the church needs you. Bilang gereja udah rindu sama ibu, sama bapak. Come and fellowship with us. Ayo kita berfellowship bersama. Is there something that you are struggling that I can help you? Apakah ada masalah yang bisa saya bantu? That is what God wants you and I to do. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan. To reach out. Untuk menjangkau mereka. Not only just to the non-Christian, Bukan hanya kepada orang yang belum percaya, but to Christians who are lost. tetapi juga bagi orang Kristen yang sedang terhilang. They sesat all the way to Medan. Tersesat sampai ke Medan. You must bring them Siapa back. ini? Atau ke Tanjung Pinang? Or Pekanbaru. Go and Atau ke Pekanbaru? find them. Okay. So that's one. Number two, if you are in a church, Jika kita ada di gereja, and if you are a leader, jika saudara adalah pemimpin di gereja, the group that you have, kelompok atau grup yang saudara pimpin, try to make it a safe place. jadikan kelompok saudara itu menjadi tempat yang aman. So that when you share, Jadi ketika kita share cerita, no judgment. tidak ada penghakiman, We journey with one another. tak ada gosip, ya. We help one another. Kita saling menolong satu sama lain. So that together, Jadi ketika kita bersama, we can hold tight to Jesus. kita bisa berpegang teguh kepada Yesus. So from the word, this is what God has called us to do. Jadi ini yang dari firman ini yang Tuhan panggil kita untuk kerjakan. I want to end with my testimony. Jadi saya mau akhiri di sini dengan kesaksian dia. Maybe I can have some keyboardists to come here. Main keyboard, Keyboard, sesat. sesat, udah ke Medan. No, dia tidak sesat. Okay, I share my story. Ya, ini Bapak ini mau ceritakan kisah dia. I can do all the things that I do, Bapak ini bisa kerjakan semua yang dia bisa, especially in ministry, khususnya dalam pelayanan. because I always remind myself the faithfulness of God. Karena dia selalu mengingatkan dirinya bahwa tentang kesetiaan Tuhan. Then when I in trouble, Ketika dia menghadapi tantangan, I have my team that support me. ada timnya yang mendukung dia, mensupport dia. No, at this juncture, I want to honor my team leader, Violet. Jadi Bapak ini mau menghormati ketua timnya. There was one night last year, Jadi ada satu malam tahun lalu, I was feeling very down. Bapak ini merasa sangat down. You know, when you do ministry, so many things to do, sometimes people don't understand. Dalam pelayanan ini kita kerjakan banyak hal, kadang-kadang kita She merasa called me. tidak ada yang peduli. She called me, she said, Ibu itu Pastor, Bapak ini dibilangnya pendeta. I know I call you pastor, but I want to be a mother to you. Jadi dibilang memang aku panggil kau pendeta, aku menghormati kau, tapi want aku to mau pray menjadi for ibu you. bagimu, katanya. And I tell you, that night, I sleep like a baby. Dan tahu saudara, walaupun begitu banyak masalah Bapak ini, tapi setelah ditelepon ibu ini, dia tidur kayak bayi, katanya. Because Mama Violet called Pastor Jeffrey. Karena ibunya, Mama Violet, Can we menelpon give her a Pastor hand? Jeffrey. Berikan tepuk tangan buat kita. This is church. Inilah namanya gereja. We need one another. Kita membutuhkan satu sama lain. Let me share with you a story even to the beginning, when before I became a pastor. Nah, saya mau ceritakan lagi bahkan sebelum Bapak ini jadi pendeta. After my national service, Singapore will serve national service. Setelah Bapak ini melakukan national service itu jadi tentara dia. God called me full time. Tuhan memanggil Bapak ini menjadi pelayan Tuhan penuh waktu. The call so clear. Panggilannya sangat jelas. I tell God, Dia bilang sama Tuhan, I got placed in university, Tuhan, aku ada tempat, udah dapat di kuliah, top university in Singapore. kampus terbaik di Singapura. I got scholarship. Aku dapat beasiswa. Next time I'm gonna be CEO of some company. Setelah lulus aku akan jadi CEO di perusahaan besar. You come in to become a pastor. Kenapa kau panggil aku jadi pendeta? Why? Wah, kenapa Tuhan? Kenapa? But Tetapi God is faithful. Tuhan itu Allah yang setia. God reminded me. Tuhan ingatkan Bapak ini. You mean I'm poorer than the CEO of all the companies? Jadi maksudmu aku lebih miskin daripada CEO? God said I'll provide for you. Tuhan bilang aku akan menyediakan bagimu. So my wife and I, we were young, we were 20 or 22 years old. Jadi Bapak ini dengan istrinya pada waktu itu masih umur 22 tahun. Oh, haven't married yet, sorry. Oh, belum menikah ternyata. Since we Sudah lupa ya. already working,
Jadi karena mereka udah bekerja, and we are feeling hot, let's get married. Ini hotnya betul-betul hot. Jadi mereka memutuskan menikah. All the young people feeling hot. Kalau anak-anak muda udah mulai sangat hot, cepat menikah ya. So we get married. Jadi menikahlah mereka. Okay, not much money, Tidak banyak uang, but God bless. tetapi Tuhan memberkati. When I have my first child, Ketika anak pertamanya lahir, there was an emergency C-section, surgery. jadi dia harus dioperasi. My bill shoot more than 10,000 Sing dollar. The medical bill. Jadi dia harus bayar $10,000. I look at my bank, Dilihatnya rekeningnya, 769 Sing dollar. rekeningnya cuma $700 yang dia harus bayar $10,000. So I pray, I said, God, how? Jadi dia berdoa, Tuhan macam mana ini? For the next hour, Sejam kemudian I received 3 calls. dia mendapat 3 telepon. Jeff, I'm on the way. Katanya, Pak Jeff, aku sedang dalam perjalanan. Can I pass you something? Aku mau memberikan sesuatu samamu. I thought I thirsty, you want to pass me some drink? Mungkin karena dia haus, mungkin mau kasih First minuman. person come in, pass me 4,000 Sing dollar check. Baru orang itu datang dikasih $4,000 cek. I was like, wow, I kneel down on the floor. I said, wow, God. Baru dia berlutut di lantai. Dia 10,000, 4,000, still got 6,000. Ternyata dia berdoa, Tuhan ini baru 4,000, 6,000 lagi mana Tuhan. Then the next moment, Dan kemudian setelah itu, I got another friend come. ada lagi temannya datang. Jeff, I got something to give you. Jeff, aku ada sesuatu untuk kukasih. Then I see $3,000. Dilihatnya $3,000. 6,000, 2,000, 9,000. Sekarang 6,000 tadi ya. Berarti 9,000. Cut a long story short. Singkat cerita, I go to pay the bill. I say I short 1,000. jadi waktu mau dibayar tagihannya kurang 1,000 lagi. Oh, because you're Singaporean, can deduct some medicine, so free. Jadi bis karena So God has paid for my medical bill. Bapak orang Singapura kasih diskon. Jadi Tuhan bayar 10,000 itu This semua. is the power and faithfulness of God. Inilah kuasa dan kesetiaan Tuhan kita. Not only God is faithful, God sent His people. Jadi bukan hanya Tuhan setia, tapi Dia kirim orang-orangnya, saudara. I can tell you many Ada stories. banyak lagi cerita kalau Bapak ini mau cerita. But I want to say this, that after 15 years in church ministry, Setelah Bapak ini mau kasih tahu, setelah God 15 has tahun taken care of me and my family. melayani di gereja, Tuhan sudah memelihara hidup Bapak ini dan From keluarganya. bank account $700. Dari rekening cuma $700. Today I have Today I married a beautiful wife. Hari ini Bapak ini menikahi istrinya yang cantik. I got 3 beautiful girls. Ada 3 anak perempuannya yang cantik-cantik. I have a roof over my head. Ada dia punya rumah, ada atapnya. Just to clarify, this is not my house. Ternyata bukan rumah dia ini ya. Tapi setidaknya ada atapnya. This one, my relative house. Jadi rumah My saudaranya. house. Okay. My wife and I, we both got our degree. Dua-duanya mereka tamat We are all working sarjana. professional. Mereka sekarang orang And the profesional. Lord has sought us through. Dan Tuhan tolong. Today we are serving in the ministry. Dan hari ini mereka melayani. My wife and I, we are leading a group of people in the community. Jadi dia istrinya memimpin sebuah komunitas. So I look back when I serve God. Ketika dia lihat lagi bagaimana dia mulanya melayani Tuhan. Do I lack anything? Apakah dia kurang suatu apapun? At the end of the day, Tapi pada akhirnya I lack nothing. dia tidak kekurangan All sedikit. glory to God. Semua kemuliaan buat Tuhan. I hope I'm not preaching a prosperity gospel. No. Saya berharap saya bukan khotbahin tentang kemakmuran. No. It's not prosperity gospel. But Bukan tentang kemakmuran. God is faithful. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang setia. In His time and in His ways, Di dalam waktunya Tuhan dan caranya Tuhan, He will provide for you. Dia akan menyediakan ke dalam hidup saudara. Even if He don't provide, Bahkan jika Dia belum menyediakan, He has something better for you. Dia punya yang jauh lebih baik bagi saudara. I want to encourage all of you to stand with me even as we Mari kita take this time berdiri, kita ambil waktu kita to commit our heart to God. Mengkomitkan hati kita kepada Tuhan. Let's begin to speak to God. Mari kita berbicara kepada Tuhan. Let's begin to tell God what are the things
that we are currently praying for. Ceritakan kepada Tuhan apa hal-hal hari-hari ini yang kita doakan kepada Tuhan. What are the current struggle that we are facing? Apa yang masalah yang sedang kita hadapi, kita gumuli hari-hari ini. God is faithful. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. And today, my team, we want to pray for you. Dan hari ini tim Bapak ini mau melayani saudara. I want to share that we are one community in Christ. Jadi kita ini adalah satu komunitas di dalam Kristus. Whether is it Singapore, Batam, Mau Singapura, mau di Batam, we are one. kita adalah satu di dalam Tuhan.